बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। आज के लेक्चर में हम इज्तिहाद बतौर एक ज़रिया इस्लामी क़वानीन का यानी इस्लामी क़वानीन का एक ज़रिया इज्तिहाद डिस्कस करेंगे। इज्तिहाद क्या है? इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ। इज्तिहाद इस्लामी क़वानीन का एक ज़रिया है। If a matter is not resolved by Quran, Sunnah and Ijma, it's not left unsolved. अगर कोई मसला अगर कुरान करीम में सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमा में किसी मसले का कोई हल मौजूद न हो, अगरचे हमारा अक़ीदा है, कुरान करीम में परवरदिगार आलम फरमाता है कि कोई खुशकुतर ऐसी नहीं जिसका ज़िक्र कुरान में मौजूद न हो, लेकिन फाइंडिंग के हवाले से अगर किसी मसले का सलूशन फाइंड ना हो सके कुरान, सुन्नत और इजमा में, तो उस मसले को अनसॉल्व्ड नहीं छोड़ा जाएगा। उस मसले के लिए ज्यूरिस्ट जो होंगे, उलमा जो होंगे, वो कुरान, सुन्नत और इजमा की रोशनी में इज्तिहाद के ज़रिए कोई न कोई हल ज़रूर तलाश करेंगे। द ज्यूरिस्ट should strive to find its solution under the light of Quran and Sunnah। तो फिर ज्यूरिस्ट कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में उस मसले के लिए हल तलाश करेंगे, क्योंकि ज़माना बदलता रहता है और इस्लाम भी हालत जमूद में नहीं। इंसान की बेहतरीन फ़लाह व बहबूद के लिए, इंसान की दुनिया और आखिरत संवारने के लिए इस्लाम ने वो राह मुतय्यन कर दी है कि इंसान जमूद का शिकार न हो जाए। हर ज़माने में पेश आमदा हालात की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल अराइज़ होते हैं, तो उनके लिए हल भी तलाश किया जाता है इस्लामी तालीमात की रोशनी में। इसी तरीक़ेकार को इज्तिहाद कहते हैं। लफ्ज़ इज्तिहाद की मानी क्या है? मीनिंग ऑफ द वर्ड इज्तिहाद, एफर्ट मेड बाय अ ज्यूरिस्ट मुज्तहिद टू सीक नॉलेज ऑफ अहकाम ऑफ शरिया थ्रू इंटरप्रिटेशन। किसी मुज्तहिद की वो कोशिश जिसमें वो तशरीह करता है अहकाम शरिया मालूम करने के लिए, शरीयत के अहकाम जो हैं उनका हल इस्तिंबात करने के लिए, उनका हल निकालने के लिए, और वो कोशिश करता है तशरीह व वज़ाहत कुरान व हदीस के ज़रिए। Definition of इज्तिहाद: the application of all the faculties by a lawyer to the consideration of authorities of the law, that's Quran, Sunnah and Ijma, with a view to find out what in all probabilities or possibilities is the law। एक मुज्तहिद कानून की तमाम अथॉरिटीज़ को यानी कुरान, सुन्ना और इजमा को मद्देनज़र रखते हुए किसी मसले के लिए कोई कानून वज़ा करना चाहे, तो उसमें से जो तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, इम्कानात हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इम्कानात हैं, उन सारे इम्कानात को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी तवज़ीह करते हुए, उनकी वज़ाहत करते हुए, तशरीह व तफ़सीर करते हुए कवानीन की, उसकी रोशनी में कोई कानून बनाना, इसको इज्तिहाद कहते हैं। किसी मसले का हल पेश करना, इसको इज्तिहाद कहते हैं। इज्तिहाद के हक़ में दलाइल क्या हैं? आर्गुमेंट्स सपोर्टिंग इज्तिहाद। इज्तिहाद इज़ सपोर्टेड बाय कुरान एंड सुन्ना अहादीस। तो सबसे पहले कुरानिक वर्सेस सपोर्टिंग इज्तिहाद। नंबर 1, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वी हैव ओमिटेड नथिंग फ्रॉम दिस बुक। हमने इस किताब से किसी भी चीज़ को खारिज नहीं किया, यानी जो भी चीज़ है, कुछ भी है इस कायनात में, सब के सब का ज़िक्र इस कुरान में मौजूद है। दूसरी जगह फरमाता है, and we have revealed on you this book which describes everything। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर यह किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज़ का ज़िक्र मौजूद है। तीसरी जगह इरशाद बारी ताला है, then ask those who have knowledge if you yourself don't know। बस अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते। हदीस सपोर्टिंग इज्तिहाद। नंबर 1, exercise ijtihad because Allah makes the work easy for the person
which is born in this world. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجتہاد کرو، کوشش کرو، کیونکہ اللہ نے جس انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس انسان کی امور کو آسان بنانا چاہتا ہے اور آسان بنا دیتا ہے. Number 2, when a ruler exercises ijtihad properly in resolving an issue, he is to be rewarded by Allah in dual way, and if he is wrong in his conclusion, he gets one reward. دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ جب کوئی حکمران، کوئی حاکم اجتہاد کے ذریعے کسی مسئلے کو احسن طریقے سے حل کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 اجر ہیں. اس اجتہاد کے نتیجے میں جس میں وہ کسی مسئلے کا حل منشاء پروردگار کے مطابق نکالے تو اسے 2 اجر ملیں گے، 2 گنا اجر ملے گا اسے. لیکن اگر وہ کنکلوژن میں، نتیجہ حاصل کرنے میں غلطی پر ہوا تب بھی پروردگار اس کو کوشش کرنے کا ایک اجر عطا فرمائے گا. مگر اجتہاد کی نوبت تب آئے گی جب کسی ایشو کا، کسی مسئلے کا قرآن، سنت اور اجماع میں حل موجود نہ ہو. موڈز آف پرفارمنگ اجتہاد. اجتہاد کے طریقے. نمبر 1، لیٹرل کنسنٹریشن. Jurist first concentrates on literal meaning of the text and follows the normal plain meaning. Role of the text. Literal concentration یعنی جو جیورسٹ ہوتا ہے وہ کسی روایت یا کسی آیت کی جو الفاظ ہیں، جو تراکیب ہیں، ان کی جو سادہ معنی ہوتے ہیں ان پر وہ غور و فکر کرتا ہے، ان سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ اپنے پاس، اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے. لیٹرل کنسنٹریشن یعنی لفظوں پر غور کرنا. نمبر 2، قیاس. After literal concentration, the jurist may turn to قیاس. لیٹرل کنسنٹریشن کے بعد، لفظی معنی حاصل کرنے کے بعد جو جیورسٹ ہوتا ہے وہ پھر قیاس کی طرف رجوع کرتا ہے. نمبر 3، collectively reliance on the text. If the first 2 methods are exhausted, the jurist may rely on the all text considered collectively. پہلے 2 ذریعوں سے اگر کسی مسئلے کا حل دریافت نہ ہو سکے تو پھر جو جیورسٹ ہوگا وہ ان تمام ذرائع، ان تمام ٹیکسٹ کی طرف رجوع کرے گا جو اس جیورسٹ سے پہلے علماء نے استنباط کیے ہیں، نتائج اخذ کیے ہیں، ان کی روشنی میں پھر جا کے کسی مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا. Conclusions. The dynamic and flexible spirit of Islam gives importance to اجتہاد. اسلام کی وہ صلاحیت جو اسلام اور مسلمان کو حالت جمود سے بچاتی ہے، یہ صلاحیت اجتہاد کو اہمیت دیتی ہے. Islamic law can be interpreted by a mujtahid individually or by a legislative assembly. ایک مجتہد انفرادی طور پر یا لیجسلیٹو اسمبلی کے طور پر اسلامی قوانین کی تشریح و توضیح کر سکتا ہے. It enables the Muslim world to face the modern world without going sinner or backward. اجتہاد مسلم دنیا اور مسلمانوں کو گناہ گار بنائے بغیر دنیاوی امور میں بھی ترقی کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.